Atong tunan kining Proverbs chapter 14 verse number 14. The backslider in heart. Proverbs chapter 14 verse number 14. Sa Book of Proverbs, mga kaigsunan, na diya nga to ang text, no, diha ta magsukad sa to ang pagtuon karon nga kagabion. Matod pa diha ni Haring Solomon, ni King Solomon, in Proverbs chapter 14 verse number 14, the backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Ang Book of Proverbs, sinulat kini ni Haring Solomon, dire mapadayag or dire napadayag ang iyahang kaalam, ang iyahang kabright, mga kaigsunan, mga kagalaan. Di ba? Dire napadayag ang iyahang kabright. Og sumala pa sa arika sa gitawag og background sa kinabuhi ni Haring Solomon. Bata pa kayo siya nga nahimo ng hari. Og sa kabata niya, mga kaigsunan, naglibog siya unsahon niya paghandol ang iyahang ginsakupan. Naglibog siya unsahon sa pagdumala sa baga nga katawhan sa Israel. So ang nahitabo, nangayo siya og nanghangyo siya sa Ginoo. Pinaagi sa damgo, nagpakita ang Dios niya. Nakikistorya ang Dios niya. Nya gani pa ning sa Ginoo, pangayo og unsay gusto nimo, kay ihatag ko kini kanimo. Si Haring Solomon, arin lang gud tas Bible, mga kaigsunan, no? Arita sa Book of First King, aron mabasan lang gyud nato, mga kaigsunan, no? Atong isaysay kung unsay background ni Haring Solomon. Asa nagsugod ang iyang kabright, ang iyang kabantugan, no? Ato sa ning apason, mga kaigsunan, sa pagbasa. May gabi di ni Ate Rizel Villaren Sumatra, uban diya ni Pastor Nilmar Sumatra, o sa tibuok pamilya nga Sumatra, o sa tanan nga makaigsunan sa Glorious Mission Baptist Church, Sitio, Cadena de Amor, Visayan Village, Tagum City. Kompleto gito. So may gabiin ninyong tanan diyan. Salamat sa pag-tune in, Sister Luz Biminda Albuna. And then daw Pastor Briones Ancol, no? Good evening, Pastor Briones. Good evening, Pastor. Shout out lang ko kay Vinsoy. Thank you. Okay, God bless, no? Now, diya sa 1 King chapter 1, chapter 3, verse number 5. No, sa dili pa ta mutandog sa mao nga bersikulo, lion una og balikan nato ang kanhing kinabuhi og kahimtang ni Haring Solomon. No, unsay hinungdan nganong nahimo siyang maalamon nga klase nga tao. Inborn ba ang iyahang ka-maalamon or iyang pagka-wise, ang iyang pagka-bright? Atong basahon, mga kaigsunan, mga kaigalaan. In 1 King chapter 1 at chapter 3 rather, verse 5, sa Gabaon, no, atong Bisayaon, mga kaigsunan, ang Ginoo nagpakita kang Solomon. Pinaagi sa usa ka damgo sa gabii. Ug ang Dios mingon, pangayo kung unsay akong ihatag kanimo. Ug si Solomon mingon, ikaw nagapakita sa imong ulipon nga si David nga akong amahan sa dakong mahigugmaong kaluoy. Ingon nga siya naglakaw sa atubangan mo sa kamatuoran, ug sa kamatarong, ug sa katulid sa kasing-kasing uban kanimo. Ug ikaw nagbaton alang kaniya ni ining dakong mahigugmaong kaluoy, nga siya gihatagan mo og usa ka anak nga lalaki aron sa paglingkod sa iyang trono ni ining adlaw. Verse 7. O karon, o Ginoo nga akong Dios, gihimo mo ang imong ulipon nga hari,
ilis ni David nga akong amahan, ug ako mauusa lamang kadyutay nga bata. Okay? Wala ako mahibalo kung unsaon paggawas kung pagsulod. Si Haring Solomon, ang iyang amahan mao si Haring David. Bata pa kaayo siya nga mipuli sa iyang amahan. Matud pa sa iyahang gigamit diri nga pulong, ug ako maoy usa lamang kadyutay nga bata. Wala ako mahibalo kung unsaon paggawas kun sa pagsulod. Pasabot pasabot ni Haring Solomon. No? Unsay buot pasabot niya mga kaigsunan? Ang buot pasabot ni Haring Solomon, napuli siya sa pagkahari nga linghod pa kaayo og salabutan. Linghod pa kaayo og kahibalo. Unya ang imong gipulihan karaan nga hari. So ang mahitabo ni ana ang katawhan mag-compare gyud, no? Doon na gyud mahitabo nga comparison. Mura bag pastor, no? Ang pastor nangaraan sa usa ka simbahan, like for example ni Hawa ni resign or igno nato namatay na. Ang nipuli iyang anak nga batan-on. So ang nipuli mag-adjust gyud pag-ayo. Nganuman sa gikaingon ko na dili lalim kung ang imong gipulihan banggiitan, karaan, tang-an. Unsa pa na mao nga mga pulong, mga kaigsunan, mga kaigalan. Di ba? So ang mahitabo si Haring Solomon, matud pa niya, wala ko masayod unsaon pagawas kung pagsulod. But pasabot, wala siya masayod unsaon pagdumala ang baga nga katawhan sa Dios nga mao ang Israel. And then verse number 8, ug ang imong ulipon anaa sa kinataliwad-an sa imong katawhan nga imong pinili. Usa kadakong katawhan nga dili maisip ni maihap tungod sa pagkadaghan gisayunan kaniana. No? Reklamo maging pastor nga pila ra kabuok membro simbahan. Pila ra kabuok badlungon, dili tanan badlungon pero pila ra kabuok badlungon, reklamo na. How much more ni Haring Solomon sa iyang kabatan-on mga kaigsunan, mga kagalaan. Nahitabo nga naglibog, naglisod jud siya sa pagpahimutang niini. Ingon nga hari nga batan-on. Unya verse 9, busa na diri ang request, ang hangyo ni Haring Solomon ngadto sa Dios. Busa hatagi ang imong ulipon sa usa ka masinabtanong kasing-kasing sa paghukom sa imong katawhan aron maila ko ang kalainan sa imo sa kalainan sa maayo ug daotan kay kinsay makahimo sa paghukom ni ining imong dako nga katawhan. Sa ato pa mga kaigsunan, mga kagalaan, si Haring Solomon, makita nimo ba? Anaa ang iyang pagkamapayinubsanon. Anaa ang iyang tinguha nga makakaton diha sa tinarong og Dios nun nga pamaagi. No? Kay kung kita pa'y kanang gipakitaan sa Dios niya, kanang miingon ng Dios nga pangayo, kay ako nang ihatag. Ako, no, sa pagkatawhanon, magigsunan, baga kayo. Mangayo ko gahom. No? Mangayo ko og Armalite, Dikrodo, magigsunan, no? Wa gyud mangayo si Haring Solomon ba og shotgun, Armalite, nga kung dunay magara-gara, iyang pasalbahan, magigsunan. No? Wa gyud na niya buhata. Wa gyud na niya gilitok. Simply, no, yano ra kaayo ang iyahang request ngadto sa Ginoo. Unsa iyang request? Busa hatagi ang imong ulipon sa usa ka masinabtanong kasing-kasing. Understanding heart.
Kay kana manggong masinabtanong kasing-kasing, labaw pa nag-shotgun, labaw pa na og Armalite, AK-47 mga kaigsunan, labaw pa naggahom. Grabe ang gipangayo ni Haring Solomon. Verse number 10. Og ang pakigpulong nakapahimuot sa Ginoo, nga si Solomon naghangyo ni ining butanga. Og ang Dios mingon kaniya, tungod kay nangayo ka ni ining butanga, ug wala mangayo alang sa imong kaugalingon, hataas nga kinabuhi, ni mangayo og mga bahandi alang sa imong kaugalingon, ni sa kinabuhi sa imong mga kaaway, apan nangayo alang sa imong kaugalingon og salabutan sa pag-ila sa hustisya. Kuhaan na itong pagtulunan ingon nga mga Kristohanon. Usahay ba? Sa ato ba yung mga prayer, wata makabantay? Selfish ra kay ta mga kaigsunan, mga kagalaan. Hakog ra kay ta sa ato ang prayer nga tos Ginoo. Lord, i-bless ko Ginoo. Hatagi kong mayo nga panlawas sa kanunay. Ato ang pabor kanunay atong ginalitok mga kaigsunan, mga kagalaan. Di ba? Pero, si Haring Solomon, nangayo siya para siyang kaugalingon alang sa hustisya sa katawhan nga iyang gidumala. Kung atong hatagan og pagtagad aron makuhaan og pagtulunan, dapat di ay mga kaigsunan, mga kagalaan, kung mangayo tas Ginoo para sa tong kaugalingon ug ang makabenepisyo nini ang uban usab nga mga tao. Lord, hatagi kog kaisog sa pagsulti sa kamatuoran. Lord, hatagi kog mapainobsanon nga kasing-kasing nga dili ko madala sa mga persecution. Pasensya Ginoo. Di ba? Dili man na siya hinakog nga klase nga pagampo, mga kaigsunan. Tanawa ang verse number 12. Ania karon ako nagbuhat sumala sa imong pulong. Tanawa, ako nagahatag kanimo og usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing. Answered prayer, mga kaigsunan, mga kagalaan. Gihatag yun sa Dios ang iyang gipangayo, no? Tanawa, ako nagahatag kanimo og usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing. Ang gipangayo ni Haring Solomon, masinabtunon nga kasing-kasing. Pero matingala ka, ang gihatag diri sa Dios, maalamon og masinabtanon nga kasing-kasing. Dili lang masinabtanon, kundi maalamon gayon. Oh, unsa may nakalahi di ay? No? Kana bang masinabtanon nga kasing-kasing, nganong ang gihatag sa Dios na among gipulo nga maalamon? Okay, ari daw ta sa gitawag og ari daw ta sa King James Version, mga kaigsunan. Chapter 4, verse number 12. Kapitulo 4, versikulo 12. 1 King chapter 3, verse number 12. Ingon diri, behold, I have done according to thy words, lo, I have given thee a wise and understanding heart. Wise. Ang wise sa ato adres kalibutan is marunong, girefer nato sa mga tikasan og sugarol. Pero ang wise nga gitudlo sa Biblia, kadtong mga tao nga puno sa kaalam o kahibalo sa pulong sa Dios. Maunay gihatag sa Dios ngadto ni Haring Solomon. No? Balik ta, mga kaigsunan. Verse 12. Aniya karon ako magabuhat sumala sa imong pulong, tanawa. Ako nagahatag kanimong usa ka maalamon og masinabtanong kasing-kasing sa pag-agi nga walay sama kanimo nga manghiuna kanimo bisan sa sunod kanimo walay mutindog nga sama kanimo.
ug ako naghatag usab kanimo sa wala nimo pangayoa. Niining duruha mga bahandi ug dungog, aron walay bisan kinsa sa mga kaharian nga sama kanimo sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi. Mga kaigsunan, mga kaigalan, si Haring Solomon, nahimo siyang maalamon tungod sa iyang gipakita nga klase sa kasing-kasing ngadto sa Dios. Andam nga koreksyonan, badlungon, andam nga makakaton. Mao nay usa sa mga quality nga mahimong maayo nga leader. Willing nga badlungon, willing nga sawayon. Ug leader ka, suko ka og badlungon, ano lang pag-leader? Dili baya perfect ang leader. Masayop baya gyud ta. No? So, mao na ang nahitabo ni Haring Solomon. Mao din ang bright kay siya, wise, maalamon nga klase nga tao. Now, balik ta sa Proverbs chapter 14 verse number 14. Taasa na to og background nga gikuha sa kinabuhi ni Haring Solomon sa Proverbs 14 verse number 14. The backslider in heart shall be filled with his own ways, and a good man shall be satisfied from himself. Usbon ako, ang Book of Proverbs sinulat ni Haring Solomon, ang hari nga puno sa kaalam, ang hari nga maalamon. Nganong na-mention man niya ang polo nga backslider. Dito gihapon ta mokuha sa kinabuhi ni Haring Solomon. No gabi natandog nato ang Book of Ecclesiastes nga naghulagway sa, or dili kay naghulagway lang kundi nagpakita kung unsa ang kinabuhi ni Haring Solomon kaniadtong panahon nga na-backslide siya. Actually, si Haring Solomon, nahitabo yun ang backslide yun siya mga kaigsunan. No? Siguro, nakaingon siya nga ang masukihon diha sa kasing-kasing mapuno pinaagi siyang kaugalingon nga mga dalan. Kanang backslider sa lain nga term sa Bisaya, sa Bisaya nga term na to kanang backslider is masinupakon, no? Masukihon, mao na backslider. Kay dili man ka maka-backslide, dili man mahitabo nga mahimo kang backslider kung ikaw faithful nga nangalagad sa Ginoo. Dili mahitabo nga mo backslide ka kung ikaw matinumanon diha sa Ginoo. So mahitabo lang nga mahimo kang backslider kung doon na kay gisupak. Oh, kuyawa din, no? So, matingala ka sa gigamit nga pulong ni Haring Solomon, the backslider in heart. Sa kasing-kasing yun nagsugod mga kaigsunan, mga kagalaan. Sa ato pa, wala pa'y nakakita. Imong asawa, imong bana, o nibisan kinsa nga kauban nimo simbahan, walay nakakita kung unsay tinuod nga kahimtang sa imong kasing-kasing. Pero mga kaigsunan, mga kagalaan, pwede na diyang mahitabo nga ni backslide na ka diha sa imong kasing-kasing. Oh, asa gani nagpuyo ang Dios sa atong kinabuhi? Na sa atong kasing-kasing mga kaigsunan, mga kagalaan. Na siya maghari, na siya magpuyo sa atong mga kasing-kasing. So kung gisupak nimo ang Dios nga nagpuyo sa imong kasing-kasing, muna gingon ni Haring Solomon, the backslider in heart. Masukihon nga kasing-kasing ngadto sa nagpuyo ni ini. Kuyawa, no? Oh. Wala pa nakakita nga imong pastor, wala siya kita sa imong kasing-kasing. So, may posibilidad nga mahitabo gyud di ay sa Kristohanon nga bisan di ay og nagasimba ka kanunay, aktibo ka sa mga activities sa church, pero backslider na ikaw sa imong kasing-kasing.
Ang pangutana, unsa may hinungdan nga nahimo na kang backslider diha pa lang sa kasing-kasing. Mo ni ang atong hibaloon, mo ni ang atong angayan nga sayron, mga kaigsunan, mga kagalaan. Kay basin usa ka na nga backslider diha sa kasing-kasing karon. Di ba? Pwede pastor, no? Wa tay gipili magaigsunan, mga kagalaan. Mapastor man ka, maasawa man kag pastor, maanak man kag pastor, mamembro, madekon, pwedeng mahitabo nimo kini ang pag-backslide diha sa kasing-kasing. Oh, kuyawa magigsunan, no? Andam na mo diya mabackslide. Andam na mo diya mahibawaan kung nganong unsay mga hinungdan nga mabackslide ta. Oh, take note. Sa dili pa ko mo padayon. Take note, mga kaigsunan. Kanang nakita nimo nga mga Kristohanon nga grabe ka faithful kaniadtong panahon. Grabe ka aktibo nga nangalagad sa Ginoo. Pero karon nakita nimo nga naana sa diskuhan, nagsugal-sugal, nanigarilyo, nag-inom, niundang, nganlan day nato og backslider. Di ba? Mo man isagad. Wanay ni backslide na si Kuan. O ni balik na gyud. Ang sa to ang apart, mo na siya ang backslide. Kay ato namang nakita. Pero sa to ang personality, sa atong kaugalingon, bisan pa ug wala pa ta mobalik sa kalibutan, pero ikaw mismo nasayod sa imong kaugalingon kung unsa nay kahimtang sa imong kaugalingon karon. Oh, kita mismo maka-evaluate sa atong kaugalingon. Nga kung aduna may Kristohanon nga ninigarilyo, nag-inom, pagbalik, ikaw mismo makaingon, gamay na lang kulang maparihan ako niya. Oh, na may nga na makaigsunan. No? Naingon na. Mahitabo. Pwede nang mahitabo sa itong kinabuhi. So, ang pangutana, kanus aman mahitabo makaigsunan, mga kagalaan, nga mahimutang backslider diha pa lang sa ating kasing-kasing. Number 1, no? Kung naamoy papel diha, ballpen, nag-take note mo, ilista ninyo number 1. Number 1. Okay? Usa sa hinungdan nganong mahimutang backslider in heart sama sa nahitabo sa iglesia sa Efeso. Ang ilang first love, ilang gibiyaan, mga kaigsunan, mga kaigilaan. What is your first love? No? Maka-English tagahatan eh. Unsa may unang gugma nimo? Sa dihang nakaangkon kag kaluwasan, sa dihang naghinulsol mitoo og midawat ka ni Kristo, no? Imong nabati, na feel nimo ang presensya sa Dios, puno ka sa presensya sa Dios, puno ka sa kalipay, puno ka sa kalinaw, grabe ang kadasig nga imong natagamtaman na experience ni anang panahon. Halos kada adlaw gusto nimo Domingo. Walay honong ang imong pagbasa sa iyang mga pulong. Kung maghisgot kag pag-ampo, tag-as kaayo kag inampuan. Kulang ra ang 5 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Kaya gani nimo mag-ampo usa ka oras. Tinuod dili. Tinuod eh. Pero habang tumatagal, diri na mga kaigsunan, mga kagalaan, habang tumatagal, imbes lalong sumasarap matod pa standuay, di ba? Mo manay panultihon standuay, habang tumatagal, lalong sumasarap. Pero sa Kristohanon, habang tumatagal, lalong lumalaay.
nagkadugay, nagkalaay. Nganong nahitabo man na sa imong kinabuhi. Di ba? Imbis magkadugay, magkalig-on mga kaigsunan, mga kagalaan. Imbis magkadugay, magkatubo, magkahamtong, naon sa ba nga nagkadugay na himo minong bata, nagbinata naman hinoon. Daghang nangalagad nga mga Kristohanon, no? Nadugay na lang sa pagpangalagad, binata lang gihapon ang gipakita nga kinaiya. Sama sa pagpangluod or pagkaluoran. Wala lang magpangumusta ni pastor. Nang luod, wa na mo simba. Tingnan si pastor, na sister or si brother, wa na mo simba. Oh? Nang luod, wa na kumusta. Example lang na mag-igsunan. Pero dili healthy ang kinaiya sa pagkaluoran. Di yun ay healthy higala igsoon. I tell you. So, number one, nga nahimo na kang backslider in heart, panahon nga muundang ka sa pag-ampo ngadto sa Dios. Yes. Mawala na gani ang imuhang mainampoon nga espiritu. Bot po sabot, nisupak na ka sa Dios. 1 Thessalonians chapter 5, verse number 17. Pag-ampo sa walay hunong. No? Ang Dios, mga kaigsunan, mga kagilaan, pinaagi sa iyang mga pulong, naghatag ka nato og giya, naghatag nato og pahimangno. Nganong paampoon mangyud taniya sa walay hunong. Ato basahon. Bisan tinuod og nakamemorize na taniini, ato gyapong ablihan ang mao nga bersikulo, no? Ug basahon. Unang Tesalonica 5 versikulo 17. Pag-ampo sa walay hunong. Ang problema, mga kaigsunan, mga kagalaan, nahitabo sa imong kinabuhi, tagsa na lang ka mo ampo. No? Kanabitang mo eskwela, kao niya, sige kag absent. Wala gyud kay tarong grado, wala gyud kay tarong nga makatunan. Panahon sa exam, magpanagana ka og answer sa papel nga gihatag nimo. Wa man ka tarong og eskwela, sige man kag absent. No, inig exam, inig test, mga kaigsunan, dili ka confident. Wala kay kumpiyansa. Ang buhato nimo, gamito nimo ang ipinagbawal na teknik. Gamito nimo ang minanok nga liog. Unsa man ang minanok nga liog, pastor? Kana bang taas kay mong liog? Tano-tanaw kada skilled ay mga kaigsunan, mga kagalaan, kay mangupya. Di ba? Ako nakasuway ko ana sa una sa elementary pa ko. Pero mga kaigsunan, mga kagalaan, arita sa tuang Christian life. Sa atong Kristohanong pagkinabuhi, doon ay mga panahon nga panagsa na lang tang mo ampo. Panagsa na lang ta mo dool sa Ginoo, makikistoryas Ginoo. Bisan tinuod og sige kag basa, sige kag kadungog sa pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong, ginamemorize nimo ang mao nga verse. Pero ang actual nga pagpractice sa imong kinabuhi, wala mahitabo. So inig-abot sa mga pagsulay, inig-exam, inig-test, mga kaigsunan, wa tay confident. Wa tay confident sa atong pag-atubang sa mga pagsulay. Oh. Mingon di ka nga, sao lang mo nang mapanik ta.
Kining mao nga mensahe sa mao nga verse, pray without ceasing. Pag-ampo sa walay hunong. Kung imong iliteral, wa tay kan-anay, wa tay trabaho ay ani pastor kasi tag-ampo. No. Ang punto diha ni Apostol Pablo, kanang pray without ceasing, it means do natay regular nga prayer. Nagsit na kag oras nga makigistorya kas Ginoo. Di ba? Kay ang prayer, pakigistorya man na sa Dios. Sa ato pa, kung kulang kag pakigistorya sa Dios, kulang kag communication niya. Kung ang magtiayon, kulang og komunikasyon, luag ang ilang relasyon. Pero kung aduna sila'y gitawag og regular communication, sa physical, sa emotional, no, sa social, so nindot kaayo ang ilahang intimate relationship. No, mas ma-develop ang kasuod sa ilang duha. Unya, kung sa tuwa des Ginoo, panagsarata magampo, ma-close ka nimo ang Ginoo, masuod ka nimo ang Ginoo, ma-develop kaha ang imong intimate relationship ngadto sa Dios. Dili. Mo na inigabot sa mga problema, inigabot sa mga pagsulay, inigabot sa mga temptation, wa kay confident. Ngano man, layo na ka sa Ginoo. Tungod kay giundangan nimo ang pag-ampo. So unsay solusyon? Balik sa pag-ampo. Apostle Paul said, Colossians chapter 4 verse number 2, continue in prayer and watch in the same with thanksgiving. Sayunan ka na? Continue in prayer. So diyan mo makita mga kaigsunan kung unsa ka mainampuon si Apostol Pablo. Oh. Si Haring Solomon ni nabiya, nalayo sa Ginoo. Kung basahon nimo ang book of Ecclesiastes, grabe ang iyahang pagpailayo. Di ba? So, prayer, prayer, prayer. No? Kung walay ganas pag-ampo, ampo lang gihapon. Kay ang atong istoryas Ginoo pinaagis pag-ampo mga kaigsunan, wala man yung mag-base sa emosyon. Nga kung walay gana iampo, feeling nimo dili ka tubagon sa Ginoo kay dili kinasingkasing, kay wala nimo ma-feel ang kinasingkasing. That is wrong mga kaigsunan, mga kagalaan. Sayop na siya. No? Ang pagsalig og pagtuo nato ngadto sa Dios, dili man na siya mabati. Wala man mag-base sa emotion. Okay? Ang gibasihan sa pagtuo, mao ang imong pagsangpit niya kay wala kay mahimo. Ang gibasihan sa imong pagtuo, nilaom ka niya kay di nimo kaya. Nagpalaban ka niya. That is faith. Pagtuo na dunay pagsalig mga kaigsunan. Di ba? So, continue in prayer. Magpadayon ta sa pag-ampo. Kaya kung undangan nato ang pag-ampo, mga kaigsunan, mga kagalaan, mo na, ni backslide na kasi mong kasing-kasing. That is the backslider in heart. No? Mo nang mag-imo-imo na. Gusto na ko, mo ni akong gusto. Dili na kamuingon nga, mo ni ang gustos Ginoo sa akong kinabuhi. Kundili, mauni ang akong gusto. Musugot man kag sa dili, Lord, mauni ang akong gusto. Diha ni mo ma-experience ang God's permissive will. Dito sa Mati, Davao Oriental, gi-invite ko as lecturer. Ang akong topic, God's permissive will and God's perfect will.
Nindot kayo magigsunan gracias Ginoo ang mensahe sa Dios. Kanus animo masinati ang God's perfect will. Kanus animo masinati ang God's permissive will. Kining God's permissive will, mao ni ang mga gitugot sa Ginoo tungod kay usahay, ang usahay nahimong kanunay nagasupak ta sa iyang kabubuton. Lord, mo ni akong gusto. Lord, mo ni akong gusto. Kini Lord, mo ni ganahan kay ko ani Lord. Na-feel na ko Lord, mo ni. Gitugot sa Ginoo. Aron ka makakaton nga dili maayo nga ikaw maoy mo pili. Kay pwedeng masayop ka. Dili man ka Dios. Tao ka raman. So, ang Dios mo'y papili. Ang iyong Ginoo, Lord, mo ni akong gusto Ginoo. Pero ikaw maoy matuman. Di ba? So, pag-ampo mga kaigsunan, mga kagalaan. Dako kaayo o gamit. No? Prayer is not a part only sa atong kinabuhi. Ang pag-ampo dili lang kabahin sa Kristohanong kinabuhi. Apan siya kinabuhi mismo. No? Prayer is life, not part of Christian life. Nakuha niyong punto mga kaigsunan. Ang pag-ampo, dili siya kabahin lang sa atong Kristohanong kinabuhi. Kaya mo yung kagkabahin lang, pwede ra nga wala siya. Kay part raman siya. Pero lahi gyud kung imo siyang gamiton ingon nga kinabuhi nimo nga Kristohanon. Kay kung muundang kas pag-ampo, dako man kaayo og damage ang mahitabo sa imong kinabuhi. Dako no? Kisa may nakasuway na nga way ampo-ampo. Ikaw pastor nakasuway na ka ay kapila. No, di na lang ko magpakaruning nun, magkaigsunan, magkagilaan, kay kita biyang Ginoo sa itong kasing-kasing. Kapila nga higayon, nga wa nagyug ko magampo. Oh. Niabot ang punto, ha? I-share lang ako na ninyo magkaigsunan. Niabot ang punto nga, ito na to, naundang na yun ako ang prayer. Abi ninyo magkaigsunan, unsay gibati nako. Mura kog sapa nga dunay tubod apan naughan. Tubod sa naughang sapa. No, na may kanta na. Mura ka og tubod nga naughan. Dry kayo ang imong kinabuhi. Gamay lang nga problema, labadayon ang ulo. Mapanik na ka, masamok na ka, ma-stress na ka, ma-depress na ka. No? Hangtod mo wag tanga na kagana. Di niyo ganahan. Feel nimo nga murag walay katubagan nimong pagampo. Pero mga kaigsunan, mga kagalaan, part na sa imuhang pagtubo diha sa espirituhanon nga bahin. Kabahin na siya. Mo na kabahin. Ang mga ingon-ana nga mga sitwasyon, mahimo na nimong kasinatian sa kinabuhi. Makaingon ka la, ingana yung ko sa una. So balik, no? Continue in prayer. Ipadayon ang imong paggamay ng puon. No? Ako mag-igsunan by God's grace. Sayo kay kung makamata. Mumata kog alas 3. Niya, kini makamata kag alas 3 nya kanabang mabati na nimo nga kompleto na ang imong pahulay diha no kana makamata ka nga malinawon ka bangon ya basaha ang pulong sa Ginoo pagkaninduta tin-aw kay mong unahuna gaan kay mong kasing-kasing nighuman ampo ka paghuman sayo-sayo pa bihigda balik nigmata nimo ligo na kayo ang imong espiritu mga kaigsunan. Nindot yun, no? Mag-set kag oras.
Kagistorya kas Ginoo. Di ba? Seryosoha ang Dios sa pakigistorya. Seryosoha ang Dios sa imong commitment ngadto niya. Dili tao ang imong gikasabot. Dili tao ang imong gikaistorya ni anang panahona. Dios nga tag-iya sa langit ug sa yuta. Tag-iya sa kaluwasan nga gihatag diha kanimo. Tag-iya sa tanan nga anaa kanimo. You say, Lord, you know what I mean. Amen. Awan na hagok na makigsunan mga kagilaan. No? Dapat yun ay nga ipakita na to sa Ginoo, no? Ang pagkasinsero diha sa iyang pakigistorya ngadto niya. Kay musugot tag sa dili, ang Dios makigsunan mga kagilaan, balaan, gamhanan siya nga pagka-Dios. Diba? So, the backslider in heart, mahitabo ang pag-backslide diha sa kasing-kasing kung undangan nato ang pakig-istorya ngadto sa Dios. Kung mahitabo kana sa imong kinabuhi, timan higala igsuon. Duha ra ni kapunto ko i-share gabi murag duha di day. Tulo dito no. Duha rin kabutang ako i-share. Mawala gani ang imong kinabuhi sa pagka mainampuon, musunod ning ikaduha. Og dako kaayog damage kung kining usa mawala og ikaduha, do na gyud akong mahitabo sa imong kinabuhi. Mo na pagbantay-bantay gyud. Okay, nara. Di na ako dugayon makaigsunan makagilaan. No? Kung mawala na gani ang imuhang prayer life, ang kinabuhi sa imong pagkamainampuon, dunay musunod ana. Musunod dayon ang kawalay gana sa pagbasa sa iyang mga pulong. Di ba? Kasuway na siguro mo ana makaigsunan. Kung wa pa mo kasuway, ay lang suwayi. Okay? Mawala gani ang imong kinabuhi sa pagkamainampuon. Kung mubasa ka sa pulong sa Dios, murag di na mutalab sa imuhang kasing-kasing. Mura na nagwala ba? Lahi mong gunang nagpabiling kang mainampuon, inigbasa nimo siyang pulong, Mukonek dayon mga kaigsunan, mga kaigilan, mura bag wifi. Sa diyang naibawan nimo ang password, automatic connect dayon. Pero wa nagi kay ampo-ampo. Bubasa ka siya mga pulong. Murag walay connection mga kaigsunan, mga kaigilan. Ambot lang og nahitabo ba na siyang kinabuhi. So aron ang mga pulong sa Dios mo absorb, mo talab, mura bag tambal, dili na matdutlan ang atong sakit. No, kana bitaw sigag inog tambal nga di na mo ipik, wala na effect mga kaigsunan. Mo sa nas pulong sa Ginoo. Kumuwala ang imuhang prayer, inigbasa nimo sa iyang mga pulong ang Biblia, wala nay epekto. Wala nay joy. No, wala nay kalipay ang atong kasing-kasing. Muna gitawag og the backslider in heart. So kung wala na kay prayer, wala na kay basa-basa sa mga pulong, ang imong pagsimba apektado. Musimba ka magigsunan, no, dili naka maka-focus. Mura ba og boring na, no, moabot ang panahon, boring na ang pagsimba. Oh, di na kaganahan mulingkod sa tubangan. Gusto na ka dito sa luyo. Oh, ya kung nakas luyo, daghan man kay mga disturbances diha. Lahi yung nas tubangan kay hungit ba, mura ka gihungitan sa pulong sa Dios basa na ka sa tubangan. Pero matingala ka bang mga Kristohanon, mga kaigsunan, mga kagalaan ba? Nganong ganahan man gyud diha sa luyo, mulingkod. No? Tinuod ba na siya ay
daghang mga Kristohanon nga ganahan mo lingkod dias loyo. Oh? Nganong ganahan mong gimumulingkod diha? Unsa may naas loyo? Mutan-aw og sinihan adto gyud sa atubangan magigsunan. Okay. Kini bitong arita sa lingkuranan sa loyo ba? Kung pwede pa lang no, ang tanang lingkuranan ba, puro naas tubangan. Kung pwede pa lang, hindi mo na pwede magigsunan ng kagilaan. Mo nang kanang naas loyo nga mga Kristohanon, ug bantay yun mo, careful yun mo diyan napita nga di mo ma-distract. Careful yun mo kay daghang mga distraction diha. Lahi sa tubangan ako naanad kung lingkod sa tubangan. Hungit kay maikog po ka magduka-duka des tubangan. Kay katong nasluyo ang uban magduko-duko man. Nagduko-duko kay giduka-duka di ay. Mo na bantayanan magkaigsunan mga kagalaan. I know, dili man tanan po na. Wa ko mag-judge mga kaigsunan ha. Wa ko mag-ingon nga kanang ang tanang nasloyo, di lang yun maayo ang paglingkod sloyo. No? Akong punto is mo nang magbantay ta kung natas loyo kay basin og madisturbo ta. So mga kaigsunan, mga kagalaan, mawala ang prayer life, musunod ang imuhang pagbasa sa pulong sa Ginoo, di na kaganahan. And then ang imong pagsimba affected. No, apektado na imong pagsimba. Di na kaganahan mo atin og mga Bible study, mga church activities. No, apektado na makaigsunan. Unya, maka-absent na ka sa pagsimba, hangtod ganahan lang ka mo absent. Bisitahaw na ka ni Pastor, sis, Brad, gano man. So may nahitabo, ang hinungdan, kadto ra yung nibiya sa pag-ampo o pagbasa siya mga pulong. Mo nang dako kaayo na siya sa, no, dako kay nang kinabuhi sa ato ang pagkakristohanon ang pag-ampo o ang pagbasa sa iyang mga pulong. Di ba naikantas mga bata? Pray, read your Bible, pray every day. Pray every day and you grow and grow. Di ba? Read your Bible and pray every day. Pray without ceasing. Continue in prayer. Unsa resulta? And you grow. Mutubo yun ta. Mutubo ang atong kaalam, kahibalo sa pulong sa Ginoo. Muhamtong ta sa pagpangalagad mga kaigsunan, mga kagalan. The more ta nga muhamtong mumatured, the more ta nga malig-on. Nang hinaot ko nga aduna tay mga nakuha nga mga pagtulunan. So, salamat sa oras sa inyong gigahin. Kanya, God bless kanaton tanan. O ako na manamilit magigsunan mga kagalaan. Hibaloa ang kamatuoran, kay ang kamatuoran mo'y muhatag natog kagawasan. Og hinumdumi sa kanunay nga sa tanang panahon og sa tanang higayon, ang Dios matinumanon og matinud-anon kaayo sa atong mga kinabuhi. God bless. To God be the glory.